听说他叫功夫猴子，会功夫的猴子依旧是只猴子，这跟中国人的体型太贴合了。我会打断他的手脚，让他永远留在笼子里，踏踏实实做一只猴子。只要他听话，我会考虑给他投喂香蕉。美国拳王阴阳怪气，口出狂言羞辱中国选手，扬言要打断中国选手的手脚，让他永远留在笼子里。这可真是嚣张他妈给嚣张开门，嚣张到家了。此人名叫胡里奥·阿尔塞，打过踢拳，打过拳击，战力格斗相当强悍。2012年开启 MMA 职业生涯，系统的学习了摔跤与柔术，地面技术也更加完善。此人拳脚刁钻，出手狠辣，在对手拍手投降之后仍然不肯松手，险些酿下擂台命案。长得五花八门，却狂得要命。不过这家伙号称绝对防御，打了10几年比赛，赢过输过，就是没被 KO 过，所以相当的嚣张。当他得知下一场的对手是中国选手功夫猴子宋亚东之后，更是发起了无情的嘲笑。殊不知这一次他踢到了一块钢板。咱们中国人一向不爱喷垃圾话，面对盈盈狂吠的美国佬，宋亚东表示一拳打得你叫爸爸。宋亚东出生于哈尔滨，10岁进入少林武校学习传统武术，14岁学习散打，参加过昆仑决打过汪冠军赛。2017年开始征战国际擂台，之后更是强势豪取7连胜，凭借着灵活的步伐与硬朗的打法，被拳迷朋友称之为功夫猴子。霸道的重拳往往一拳就将对手送入梦乡，恐怖的肘击更是能轻易击碎对手的下巴，无论是什么样的防守都能击穿。所以这是一场最强矛与盾的对决。长按点赞为宋亚东加油助威。比赛正式开始，双方表现的都非常谨慎，在中远距离做试探。虽说赛前两人对彼此已经足够了解，但擂台之上可是瞬息万变，任何一拳都有可能终结比赛，所以大多数选手都不会在首回合冒进。不过从两人的站位不难看出，处于擂台中央的宋亚东更加激进，而美国选手则在边缘地带不断游走寻找机会，谁进攻谁防守一目了然。La pinta Yadong responde inmediatamente Arte, tratando de descifrar la distancia del asiático que tira aquí. Estos golpes de poder que se pierden en el aire. Esas manos peligrosísimas que tiene buena velocidad, buena precisión de golpeo, tiene que estar atento Arce. Esa mano derecha, nuevamente sólido, yéndose adelante el chino, todavía no consiguió encontrar bien la distancia. 宋亚东的 KO 率非常恐怖，7战7胜6次 KO， 这跟他的打法有很大关系，往往是不出手则已，一出手就是暴击。说他是功夫猴子倒不如说更像一头猎豹，静静的等待猎物露出破绽，找到机会给予致命一击。而这个美国选手的打法恰恰相反，这家伙很少主动进攻，大多时候都是在等对手进攻然后做防守反击，于是这两人就这样僵持了下来。Buen jab. Bastante estudio, buenas encontradas. Son los golpes que sueltan. Cuando las cuerdas están encontradas, buen pateo, se perdía en el aire, pero puede ser una buena propuesta. Ahora Arte le está dejando toda la iniciativa de la pelea a Son Yadong, tratando de medir en dónde es que entra el peleador asiático. Hacia afuera. Cuando las cuerdas están en... 这时宋亚东低身摇闪，连续打出左右摆拳进攻对手，美国选手立即闪身躲避。这家伙在防守上确实有一套，起码这反应速度挺快。宋亚东的进攻方式也很独特，一边摇闪一边进，这样做的目的就是防止对方的防守反击命中自己。看来他对美国选手非常了解。Se fue la mitad de este primer asalto. Mucho estudio, difícil encontrar la distancia cuando hay tanto nivel técnico y cuando están las huellas encontradas. 之前我们说过，美国选手的抗击打能力很强，号称是绝对防御。不过现在看来，并不是他多扛揍，而是太能跑了，半个回合都打完了，这家伙几乎没有出过拳。宋亚东一个冲拳干进去，美国选手立马开溜，滑溜的像一条泥鳅。Cuando están las huellas encontradas, ese golpe de encuentro entra mucho. Lo hizo bien Yadong. Con la derecha y después con la mano de adelante. Ahora el pateo a la cabeza. Empieza a conectar los golpes de poder el peleador asiático. 宋亚东的进攻节奏很强，但是面对这样一个对手，一时间也不敢大意，尝试性的抡出2记摆拳，不料又被他给躲开了。这样的对手其实很可怕，战术性示弱让对手放松警惕，然后在冷不防给你必杀一击。好在宋亚东也不慌，他本来也是个慢热型的选手，第一回合基本是以试探为主，了解了对手的打法风格之后，才会逐渐发力。
Bien, otra vez soltando la derecha. Buena Luego el respuesta. pateo. Derecha cruzado. Buena combinación. Y este viene el contragolpe. Igual me gusta mucho la postura de Arce. Está bien metido en el combate, está consciente, pasa bien los golpes. También propone. Sabemos que Sol Yadong es un peleador complicado. 这时宋亚东右手打腹，左手打头，开始逐渐加快进攻频率。美国选手却依旧不慌不忙，这家伙还真是能忍。看来这是准备先跑5分钟再说呀。El cruzado. Una vez más. La misma respuesta, el efecto espejo. El jab y el pateo de la cabeza. Después de Sol Yadong. Responde Arce con la misma combinación. Aprovechar para mandar un saludo grande a toda la gente de España que nos está acompañando. 从第一回合的交锋来看，两人始终处于站立拼拳的状态，丝毫没有打地面的意图。看来这俩人都是站立的高手，而且两人都很有耐心，一整个回合都是试探游走。不过接下来好戏即将登场。Cada quien a su esquina. 比赛很快进入第二回合，在了解了对手的打法之后，宋亚东抡拳猛攻，美国佬在后撤过程中还了一拳。这家伙的防守反击确实有点东西，抓机会的能力非同一般，两人的节奏也逐渐提了上来。Arce, pantaloncillo amarillo, Son Yadong, pantaloncillo claro. Aquí el peleador de raíces colombianas salió más agresivo, tirando los jabs y también mezclándolo con el pateo. Era lo que le pedía a la esquina, que se meta un poco más profundo, no voy a soltar los golpes. Me gustó cómo se lo veía en la esquina Arce, muy consciente, diciendo, ahí calenté, este segundo salto voy a salir más fuerte. 宋亚东迫切的想要打内围和对方拼拳，可惜他的身高和臂展都不占优势，即便出招很频繁，也很难打到美国选手。而且这家伙跑得太快，两人刚有点接触就开溜，幸亏八角笼只有这么大，要不然指不定得跑回家去。Difícil de pelear, un peleador complicado como lo es el chino. Se le ve más agresivo, más voluntarioso a Arce, yendo hacia adelante, tratando. 赛前美国选手放下狠话，要让宋亚东永远留在笼子里。现在看来这家伙没啥真本事，吹牛倒是一流。宋亚东也打烦了，连续后手拳接替前手拳猛击对方。美国佬一退再退，直到退无可退，才打出了一记反击。宋亚东顺势打出后手迎击，命中对方脑袋，紧接着又是高边腿加前手拳。美国佬显然被打懵了，宋亚东迅速压境补刀，左右开弓再补地面砸击，裁判急忙终止了比赛。短短2秒钟的时间，瞬间 KO 了对方。高边腿只是破防，前手拳才是绝杀，最后的追击只不过是水到渠成。这一套连招行云流水，实在是太帅了。El olorcito al knockout, instinto. 就这样，宋亚东在第二回合暴揍 KO 嚣张的美国佬，成功斩获胜利。让我们为中国勇士宋亚东点赞。